हेलो हेलो गाइस। आज थोड़ा सा हार्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ। रास्ते में कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ, खाली हाथ, कोई हाथों में हथियार भी नहीं होकर ये सड़क गुजर के ही जाना पड़ेगा मुझे। हार्वेस्टिंग करने गया चल रहा हूँ, लेकिन हाथों में कुछ नहीं, जस्ट देखने के लिए आज मेरा परफॉर्मेंस तो होगा कि नहीं, पर भी मुझे देखना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद हार्वेस्टिंग करने का मन है, लेकिन हाथों में कुछ भी इक्विपमेंट लेकर नहीं जा रहा हूँ, पर भी पहुँचने वाला है। दुकान तक तो पहुँचा, कुछ खरीदना है मुझे। पहुँचने वाला है, किसी ने मुझे देख रहा है, लेकिन ज़रूर पहुँचूँगा। आपको दिखाएंगे केতিয়া पर शुरू करिছে কেতিয়া পৰা শুরু কৰাছে बिगिनिंग न এতিয়া শুরু আছে হ'ব মই भी काटिब सबै साइकल्स तो काशी तेसी সৰু আছে চকুত লগালে भी হেৰাই যাব, এইটো মুখত লগালে भी হেৰাই যাব। চাব ইমান সৰু, অলরেডি স্টার্ট করিব। মই মোৰ ফার্স্ট হার্ভেস্টিং স্টার্ট হৈ আছে। এন্ড ফার্স্ট হার্ভেস্টিং কেনেকা কৰিব লাগে আপুনি মই শিকাই দিব। ওকে, I'll teach you do like this। এনেকা কৰিবি আৰু যিমান পাৰে এনেকা টানিবি, জলদি হ'ব। এনেকা কৰিবি, বহুত ভাল হ'ব। মই আইডিয়া ফৰ্মুলাটো দেখাই দিব, আপুনি কন্টিনিউ কৰি থাকিব। My idea is best if you follow my formula. This is best. এইটো ধানে হয়, এইটো চাৱলে হয়, এইটো হাৰ্ভেষ্টিঙে হয়। বান্ডেল এনেকা কৰিবি, তেতিয়া ইয়াতে এনেকা ৰাখিবি, হৈ যাব। একদম শার্প আছে। বেশি বড় হয়েছে।